अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže: u ovo vrijeme ja ću spomenuti određene stvari u pogledu Muslima od radijallahu anhu. Prvi navod je lični navod i sadrži savjet i uputu. Određene stvari također su spomenute pozivajući se na obećanog Mesiju alejhi selama. Prva stvar je vezana, odnosi se na tabligh, odnosno širenje poruke. Hazreti Muslima radijallahu anhu je poslije razdvajanja Indije i Pakistana poslao poruku i poruka koju je on na Dželsesanu Kadijanu poslao zajednici skrenuo je pažnju na ovu stvar, a to je bilo i rekao je: vaš posao je da činite tabligh, odnosno da propovijedate, prenosite poruku. I sa ovog aspekta on im je rekao da nema sumnje, Allah dželešanuhu je rekao obećanom Mesiji alejhi selam u objavi i rekao: ja ću učiniti da tvoja poruka stigne do svih uglova svijeta. I također Allah dželešanuhu rekao da će Allah dželešanuhu rekao: ja ću uzdići tvoja sredstva i tvoju čast i držat ću te i čuvat ću te u časti i utemeljit ću te na časti i tvoje propovijedanje i tvoja poruka će biti preneseni do krajeva svijeta. Allah dželešanuhu je prenio prenošenje poruke obećanog Mesaje i on je obećao da će ta poruka biti prenesena do svih uglova svijeta. Nema sumnje da to jeste obećanje i isti posao u skladu sa svojim obećanjem Allah kaže, Allahovim obećanjem Allah prenosi poruku i tako će u budućnosti ako Bog da biti učinjeno. Međutim, skupa s tim Hazreti Mesih alejhi selam je također tražio članova džemata da ispune svoju dužnost i odgovornost prema širenju poruke i rekao: steknite znanje iz mojih knjiga i propovijedajte, prenosite poruku. Kao što su ashabi časnog poslanika propovijedali, prenosili poruku. U svakom slučaju, s ciljem da steknete maksimalni korist i blagoslov od Allaha, onda treba da to posluša, da ispunite to obećanje je tu i Allah dželešanu je s ciljem da ispuni to obećanje. I oni koji naprave zavjet na poslanika, on stavi na njih odgovornost i dužnost da uzmu učešće prenošenju poruke obilato
i da budu onda primaoci Allahovih obećanja i njegovih blagoslova. Nadalje, poslanici, poslanik je u skladu sa svojim obećanjima, on blagoslovi poslanike šta god oni rade, šta god poslanici rade. I neki novi metodi, načini su, što sad vidimo kako Allah Đelešanu je napravio jako puno metoda za prenošenje poruke. U svakom slučaju Hazreti Muslima radijallahu anhu, poruka i dio te poruke koja se odnosi na tabligh, na širenje poruke, ja ću to prenijeti. U tome on je spomenuo mali broj Ahmedi muslimana u Kadijanu i njihova ograničena sredstva, on se pozivao na to, međutim uprkos tome on je skinuo pažnju na ovu važnu obavezu i također je posticao ohrabrivao derviše u Kadijanu da vrlo rani period u svom životu u šubećom vesela islama on je dao to, pozivali se na to i dao svojim članovima i rekao, nema sumnje, vaš broj u Kadijanu je samo 313, vas je samo 313, ali nadam se da vi niste zaboravili ovu stvar, da kad je Hazret obećani Mesija alejhi selam u Kadijanu započeo ovaj posao koji mu je Allah rekao i naredio, u to vrijeme u Kadijanu broj ljudi u Kadijanu je bio samo 3 i 313 ljudi je sigurno više nego 3 i broj stanovnika u Kadijanu je bilo 1100 i podijelite to sa 3, znači više je od 360, to jest da kažemo, znači naprema jednog je 316 ljudi naspram jednog. Da ako u ovo vrijeme on šalje svoju poruku, ako broj stanovnika je 12.000, onda uzmajući u obzir broj stanovnika Ahmedi muslimani, onda sa brojem stanovnika u Kadiju, onda je 136 naprema 1, a ranije je bilo 366. To jest da kažemo kad obećani Mesija alejhi selam započeo posao prenošenja širenja poruke, obraćajući se ljudima u Kadijanu, on kaže da sada je njegova jakost od 10-struko veća. Kad je obećani Mesija alejhi selam započeo, onda izvan Kadijana nije bilo nikakvog džemata izvan Kadijana i on je započeo taj posao. Međutim, sada čak u Indiji osnovani su džemat je osnovan u raznim uglovima i osnovani su džemati u raznim i oni su oni ustaju i aktivni su i imaju odlučnost i čini napore da ovu poruku prenesu do svih 4 ugla Indije. Sad je to vaša dužnost i odgovornost. Ovaj procenat možda i bude isti kao što je broj stanovnika u Ahmedi na 1000 i broj stanovnika je porastao u odnosu na druge stanovnike, onda sredstva za propagiranje ljudi su mnogo bolja sredstva ta sada nego prije. I sredstva i metodi, također je mnogo i metoda i sredstava Allahovom milošću. Allahovom milošću u Indiji predstavljanje džemata kroz razna sredstva je provedeno i napravljeno, međutim oni koji rade, oni koji su posvetili život služenju Islama i morabbi, ovi ljudi pojedinačno trebaju dalje ubrzati i uvećati svoje napore. Tamo postoji suprotstavljanje, međutim uprkos toga mi moramo kroz mudrost promovisati i dalje unapređivati zadatak širenja poruke koji činimo. Ovu stvar trebaju također uzeti u obzir druge zemlje i istu ovu stvar uzeti u razmatranje. Da Allah Đelešanuhu nas je uputio da činimo tabligh, širimo poruku i raširuje sredstva i načine i objasnio časom Kur'anu. Obećani Mesija alejhi selam je također spomenuo i da isto ova naredba da časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem.
Međutim, za ovu svrhu mi moramo napraviti zdravo i čvrsto planiranje na svakom mjestu, tako da možemo dalje ojačati ovaj zadatak i skupa sa širenjem, prenošenjem poruke, da vodimo brigu o ovim ljudima. Veliki je posao da oni koji daju zavjet bajate pridruže se zajednici. Na nekim mjestima u napravljenoj tablici, znači planiranje poruka i neki ljudi se pridruže zajednici. Međutim, da se pazi na ove ljude i da se vodi briga o ovim ljudima nije učinjeno i onda budu ovi novo pridošli ljudi budu izgubljeni. U Indiji većinom ljudi sa sela dolaze u Ahmedijet i kad suprotstavljanje postane snažno, ima neki slabih ljudi pokazuju slabost zbog svog stanja, iako uprava i ljudi koji tamo rade, ako ovi ljudi planiraju ove sve stvari kao što planiraju posao tabliha, prenošenja poruke, slično tome, onda Allahovom milošću prilično dobar posao je bio urađen. I osim ovog odjeljenja Zaretiša ima i odjeljenje Nur Islam. Oni imaju razne metode kroz telefon i kroz novine. Oni obavljaju zadatak širenja i prenošenja poruke. Slično tome i ovdje u Vakfi Džedid također i obavljene posao, urađeni posao. Ove organizacije na takvim mjestima gdje su protivnici, oni nastoje da nanesu neku povredu novim Ahmedi muslimane. Oni trebaju zbog toga tamo ići u te oblasti, te predjele i mjesta, da daju potporu i pomoć ovim novim Ahmedi muslimanima. Lokalna uprava treba odmah da stigne tamo gdje god dobiju vijest da ima nekih teškoća, gdje su stvorene neke teškoće pred novim Ahmedima koje je malo selo, oni moraju tamo stići i ići tamo. Slično tamo i u afričkim zemljama. Misionari, ljudi tamo trebaju također povesti brigu o ovoj tački, da u budućim kontaktima treba da napravi određeni popravljanje napredak i trebaju biti upoznati sa stanjem lokalnih ljudi i treba da bude napravljeno bolje planiranje. Zato što tamo također, kao što sam spomenuo, ja sam i prije spomenuo u svom dersu i u hudbama, da protivnici Ahmedijata idu tamo odmah, tako da na jedan način ili na drugi okrenu ove ljude od Ahmedijata. U svakom slučaju ovo je veliki posao i pogotovo im oblastima i predjelima gdje je veliki broj novih Ahmedija. Ovo je vrlo važan zadatak kojim treba posvetiti pažnju. Onda jedan događaj Hazreti Muslima navodi, koji se odnosi na Hadža Kamaluddin Sahib, koji je dao zavjet bajata na ruci obećanog Mesija alejhi selam. Međutim, onda je, kad je bio izabran drugi halifa, on je došao pod kušu, pao pod iskušenje i postao jedan od ljudi koji nisu dali zavjet bajata. Međutim, on je želio vodstvo koje je dobio. U pogledu njega je spomenuto kako je on uvećao svoje znanje i zbog svojih dobrih predavanja i govora, koja je tajna u tome. Hazreti Muslima radijallahu anhu kaže da ovaj čovjek, razlog za njegov uspjeh Hadža Kamaluddin Sahiba je bio taj da je on proučavao knjige obećanog Mesija alejhi selama i pripremao je govore i dolazio je u Kadijan i onda bi tražio nešto Hazreti Kalifatul Mesih prvog i nešto je pitao druge ljude i na taj način bi onda upotpunio svoje predavanje. Onda bi on to uzeo, posjedio bi određene gradove u Indiji, bio je vrlo uspješan. Hazreti Muslima kaže, Hadža Sahib je govorio da ako osoba ima 12 dobrih predavanja, onda može postati vrlo popularna. Onda Huzur kaže, Hadža Sahib je samo pripremio 7 predavanja kad je došao u Veliku Britaniju
i sa 7 predavanja je postao vrlo popularan. Ako je jedno predavanje pripremljeno vrlo lijepo i to predavanje ljudi pamte i znaju to vrlo dobro, onda može biti stvoren vrlo dobar dojam. Tako prva stvar je da knjige obećanog Mesije neophodno je da pripremite knjige i razumijete iz knjiga obećanog Mesije i da onda dalje istražujete to znanje. Da ti muslima on dajući neke detalje kaže u ranija vremena ovo je bila stvar. Bio je jedan učitelj jednog ogranka arapskog znanja i poučavaju razne knjige i razni drugi učitelji su bili. Međutim, sada je došlo vrijeme kad je nauka napravila napredovala, tako da ova specijalizacija došao je ovaj period i on kaže ovo treba da bude način da predavači trebaju dati dobro pripremljene članke i dati govore kad idu vani, onda će korist biti da će ove njihova predavanje biti u skladu sa interesom džemata, treba da bude i sa ljudima koji tamo sjede, znači u vezi toga, vezano s tim, odnosno na to treba da pripreme govore i da pripreme dobra predavanja. Osim toga, ako se traže neki drugi govori, odmah lokalni ljudi treba da izraze svoje mišljenje i da budu pripremljeni predavanja. Dakle, ovo uputa je za misionare, a isto tako za one koji prenose poruku i također za one ljude koji idu na ovakve intelektualne skupove, ako je pripremljeno predavanje na ovaj način, onda veliki učenjaci i oni ljudi, takozvani učenjaci vjerski, čak i oni ljudi koji kritikuju religiju, oni također budu pod utjecajem. Nedavno je bio jedan predmet u skladu sa aranžmanom odjeljenja za širenje poruke. Jedan profesor iz Izraela, on je pisac raznih knjiga i također je učestvovao na ovom sastanku. Jedan mladi naš murabi također je dao dobro predavanje poslije pripreme i ovaj profesor je bio jako impresioniran time, govorom našeg murabi. Ovaj profesor je vrlo lukavo spomenuo određene stvari u prilog hilafetu islama, ali također govori protiv islama. Onda ovaj mladi čovjek prirodno je na to odgovorio. Onda je ovaj profesor Jevrej došao da mene vidi i rekao je, taj vaš govornik je bio jako pametan. Zapravo ljudi koji napadaju islam, ovaj neahmedi učenjak, oni jednostavno odbijaju ove argumente. Međutim, džemat Allahovom milošću ima znanje koje nam je dao Hazreti Mesih Maud alejhi selam. To je tako veličanstveno znanje da može potpuno ušutkati protivnike, a ako bude kako treba predstavljeno, niko ne može stati protiv njih. Tako da proučavanje knjiga obećanog Mesija alejhi selama je neophodno. Tako da naše znanje zapravo bude se uveća i skupa s tim također treba činimo napredak u duhovnosti. Kod prethodnim narodima kolika je bila želja i žar za prenošenjem poruke. Musliman kaže, ja sam bio vrlo mladi u svom djetinjstvu, ja sam skupa s nekim prijateljima postavio organizaciju i odbor i mi smo započeli magazin Tashilul Azan i jedan od njih je bio Čadri Sijal koji je kasnije došao ovdje kao misionar i on je bio misionar u Velikoj Britaniji. Njegova čerka se udala za Čodri Abdulasan sahiba, a on je bio mlađi brat Čodri Zafrullah Khan sahiba. Jedan put je njegova žena rekla, moj otac, to je Fatimullah se, kaže kad si ga sreo u Nazi Allah, Sadar Anđeman Ahmedija, on je bio Nazir Allah. Dakle, on je spominjao sa bolom i rekao, mi smo sebe posvetili za tablih
i oni bi nas doveli da sjedimo na stolici, a s druge strane ja sam vidio da u našem džematu ima nekih ljudi koji neprestano meni pišu da ljudi trebaju cijeniti i vrednovati oni koji posvete život služenju islama. Dakle, ova pouka je također tu da predanost ljudi, prenošenju poruke, kolika je bila njihova predanost i odlučnost. I oni su davali prednost onome što je njima dato kao radnici u kancelariji u službi. Osim toga, ima nekih ljudi koji kažu trebamo biti određeni u centru. Neki ljudi tako izražavaju svoju želju i osim toga ova stvar treba biti spomenuta da nabijani misionari kao što trebaju da paze na zajednice i na odjeljke džemata, na nekim mjestima to ne rade, to jest u zajednici članovi Ahmedija zajednice ne vode brigu i ovi misionari ne vode brigu kako treba da vode brigu i nekada prigovori dolazi sa određenih mjesta. Međutim, skupa s tim, ja želim da kažem ovu stvar, da murabijani i misionari, ovo je njihova dužnost i odgovornost. I ovo je također njihova odgovornost i koja je stavljena na njihova ramena, da trebaju utemeljiti svoju čast i dostojanstvo i u zajednici sa intelektualne tačke gledišta i sa duhovne tačke gledišta treba da nastoji da postignu visoke standarde. Tako da u džematu ne smije biti nikakve prilike da bilo koji član džemata kaže nešto protiv njih. Na nekim mjestima neki ljudi u pogledu misionara kažu određene stvari koje ne priliče i neke kritike. Kad oni žele onda da to poprave i počnu govoriti protiv misionara. Koja je onda tajna prihvatanja dove u pogledu toga? I šta je mudrost toga? Spominjući to Hazreti Muslim Maud kaže da obećani Mesija alejhi selam je došao da pokaže takve znakove i došao je da stvori takvu vrstu ljudi da kroz dove ovih ljudi Allah dželešanu napravi velike promjene u svijetu. On je rekao, Huzur sada navodi perzijsku strofu, značenje te strofe je šta cijeli svijet ne može da uradi, to može biti urađeno kroz jednu dovu. To ne znači da Allah dželešanu definitivno prihvata sve dove. Obećani Mesija alejhi selam i njegov sin Mubarek Ahmed je umro, Mubdel Karim. On jest molio zančine dove za njim, međutim on je ipak umro. Ovo je također njegov znak da je Mirza Mubarek Sab u pogledu njega. On je spomenuo unaprijed i onda je nešto unaprijed, kad nešto unaprijed rečeno, onda to postaje znak. Tako, ovo se ne događa se da sve dove budu primljene, niti su sve dove odbijene uvijek. Da, kada Allah dželešanu odluči da primi dovu, onda je definitivno bude odbijena, to niko ne može pobiti ili uraditi protivno tome. U pogledu prihvatanja dova, primanja dova, on spominje i daje odgovor na optužbu nekima koji su napustili džemat. I ovo je optužba. Kad su oni pitali koji je znak ispunjen kroz musliman, on je rekao blagoslovi Allaha dželešanuhu koji su se spustili kroz obećanog Mesija alejhi selama i neophodno da se nastave. Ovi koji su napustili u pravu su da se kaže ne mogu se nastaviti, rekli su da ne može se nastaviti kroz sebe, kroz drugog kalifu. On je rekao da ne mogu se nastaviti kroz mene, ali je neophodno da
Oni imaju svog imama i vođu i treba da predstavi i da kažu da će kroz njega, da su kroz njega ti blagoslovi manifestovani, pokazani. I da im je Allah zaista otkrio nešto u pogledu budućnosti i da se to ostvarilo i onda ćemo mi to prihvatiti. Znači da naši protivnici i ti koji su napustili, koji optužuju, da ako nam to pokažu. Međutim, istinitost običnog Mesije, ali selama je tu prisutna. Nemojte kritikovati nešto što stavlja upitnik na istinitost obećanog Mesije, ali selama. Allah dželešanu je poslao obećanog Mesiju. I vi ste vjerovali da je on istinit i vi ste prihvatili ga i njegove predskazanje. Ako ne prihvatate mene kao drugog halifu, mi mora da predstavite nekog imama sa svoje strane i nekog vođu predamnom, predstavite mi ga. I onda utvrdite jesu vaše dove primljene. I ako su njegove tog vašeg imama dove prihvaćene, onda nemate i činjenica predamnom. Ako vam ja dokažem da su moje dove prihvaćene, onda nemate nikakvog prigovora, onda argumenta protiv mene. Ovo je onda nešto kao kritika na istinitost obećanog Mesije alejhi selam. I on kaže, ovi ljudi su takvi da potpuno zatvaraju vrata, ne želi da slušaju, ne želi da ništa kažu bazirano na mudrost. Neki male stvari su tu u pogledu navoda obećanog Mesije alejhi selam koje je on spomenuo. Jedan od njih je primjer čovjeka ili žene koja se bila je sagita, nešto je bilo na njenom leđima. On je pitao, želite li da tvoja leđa budu ispravljena ili da drugi ljudi postanu kao ti, da uvijek budu sageti. Ima nekih ljudi krute prirode. Ova žena je rekla, prošlo je vrijeme, ja sam dugo vremena u ovom položaju i ljudi ismijavaju mojoj situaciji i rugaju se, međutim sada će ovo nastaviti biti ovako i dalje biti ovako. Ja želim da svi ovi ljudi postanu kao ja i da ja onda se smijem takvim ljudima i da onda bude moje srce zadovoljno. Ima nekih ljubomornih ljudi, ljubomorne prirode. Oni se ne brinu o ovim stvarima, da njihov problem je dokrajčen. Oni žele da i drugi ljudi budu napačeni, namučeni tim istim problemom kakav oni imaju. Ovi ljubomorni ljudi, mi treba da molimo Allaha da budemo zaštićeni njihove ljubomore, isto tako od ljubomore svih ljubomornika i također da molimo Allaha da ne budemo od ovih ljubomornih ljudi koji takve stvari govore. Ima jedna priča o slijepom čovjeku. On je rekao, Hazreti Mesih alejhi selam je ovo navodio, kako je bio jedan slijepi čovjek koji je govorio nekome noću i neko je bio uznemiren u toku spavanja i rekao, Hafiz, sada idi spavaj. Hafiz sahib je rekao, šta je za mene spavanje? Samo je stvar u tome da treba da šutim. Jer normalno je spavanje, zatvaranje očiju, a moje oči su stalno zatvorene, tako da je za mene to samo stvar da šutim, a ja šutim. I rekao je za muslimana, za vjernika, ovo stanje koje je teškoća, nije nekakav način uznemirio se za njega. On je rekao, ja sam već u tom stanju kao vjernik i ljudi su željeli neki da ga ubiju i on je rekao, ja sam već kao mrtav čovjek, jer ja sam radi Allaha izgubio sebe, ja sam kao mrtav čovjek i šta god Allah dželešanu želi, ja ću uvijek raditi to. Ja mogu žrtvovati čak svoj život radi njega. Ljudi se boje smrti, međutim istinski vjernik i ljudi ako želi da ga ubiju, onda on se ni najmanje ne boji. I rekao, ja sam zapravo umro onog dana kad sam prihvatio islam. Jedina razlika je da sam prethodno bio mrtav čovjek koji je hodao, međutim ja sam sada mrtav čovjek jer sam se žrtvovao za Allaha. Dakle, ovo je razmišljanje istinskog vjernika. Onda jedan primjer Huzur daje, Hazreti Mesih alejhi selam navodio
da je jedna žena učestvovala u nekom programu i bila je vrlo škrta. Međutim, njena svekrva i zaova su bile prisutne i zaova je bila širokog srca i imala je hrabrost i srčanost da daje neke darove i dala je 1 rupi kao dar. Međutim, kad je ova mlada dala 1, za ovaj dao 20 rupija. Neko je pitao ovu škrtu ženu, šta si ti potrošila u prilikom tog programa i svadbe? Ona je rekla, ja i moja zava sam potrošila 21 rupi. Dakle, ovo vrijedi za doprinos ljudi. I neki ljudi, članovi džemata, ima nekih ljudi koji daju doprinos u priličan iznos novca i neki džemati, svi ovi doprinose pripisuju sebi, kao ova škrta gospođa što je pripisala i svoju žrtvu i žrtvovanje svoje zaove. Rekla, mi smo skupa dali 21 rupija, ona je dala samo 1. Ima ljudi koji su vrlo škrti i oni pripisuju cijeli doprinos, cijele zajednice sebi, kao da su oni to dali. Ako on to ne pripisuju se, barem kažu, naša zajednica je dala takav i takav doprinos i naša zajednica je dala mnogo doprinosa. Dok većina ovih ljudi je samo zapravo mali broj ljudi je dao velike doprinose, a veliki broj ljudi ne daje nikakav doprinos. Ponekad ima neki grešak, bude neki grešaka i vrijednost religije i tradicije džemata se ne drže na umu i o tome Hazreti Muslih Maud kaže, praviti šale i šaliti se je odobrivo. Čak i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi išao da neki osvježavajući razgovori, neke lagane šale i mi također tako radimo. Mi ne kažemo da ne idemo za ove stvari, ne šalimo se. Mi 100 puta se upuštamo u te stvari, nekada sa ženama, nekada sa djecom ili nekim ljudima oko nas, ali ne na takav način da nekoga ponizimo i da s prezirom gledamo na nekoga i da povrijedimo nečije dostojanstvo. Takva šala onda nije ispravna. Ako se dogodi da nešto kažete što nosi element poniženja za druge ljude, onda treba da tražite oprost od Allaha i svako mora razmisliti je li njegova šala takva da druga osoba ne voli to, nije joj drago i da povređa njeno osjećanje, onda treba da vidi da su napravili grešku i da traže oprost od Allaha. Dakle, daju ti navod svoj, kaže, ljudi se igraju, što Božme se rekao, i jedna stvar se dogodi i ona kaže, ja ne volim ove uživanje u sportu je dobro i dozvoljeno je da ljudi uživaju u sportu i gledaju sport. Međutim, ako je to sport, to je u redu. Međutim, ako počnete da se igrate sa bradom svoga oca, kad radite nešto protiv časti svog oca, onda to nije odobreno. Prvi položaj najviši treba biti dat Allahu, a ne fudbal ili nečem drugom. Ili učenje poezije ili strofa, to je u redu, ali da se govori neke dobre stvari. Međutim, nekada one govore o predskazanjima, međutim, morate paziti na svoje šale. Ako idete na ove skupe gdje se recituje poezija, međutim, oni onda naprave šalu o drugim ljudima i nekad se može uživati u tim šalima. Ako hoćete da radite neke loše stvari i Huzur savjetuje ljudi u Kadijanu ili na nekim drugim mjestima, kad je u centralnom aranžmanu i neki sport odigrava, onda je općeniti savjet, ako ne radite te stvari, ljudi Lahora, oni ne kažu Ahmedi su to radili, međutim ovdje u Ahmedija centru, ako čak 100-desetin toga rade, onda će to ljudi svi pripisati zajednici. Zato vam ja kažem, nemojte pretjerivati u šali i u zezanju, da onda to izaziva poniženje
zajednice. Dakle, nije ne samo Kardijani Rabe, nego na drugim mjestima to vrijedi i za drugi mjesta. Ima sporta koji organizuje džemat, ako ima određene stvari ovakvi, onda ako neke bilo kakve stvari u tom sastavu mogu donijeti poniženje zajednice, onda to morate prestati. Svaki postupak koji činite moraju se spomenuti ove stvari, bilo da je to sport ili užitak ili bilo kakav druga razonoda. Mi ne smijemo dozvoliti da čast i dostojanstvo džemata se šali s tim i da svetost i uzvišenost džemata bude povrijeđena, se s tim šali. Ove stvari ja sam spomenuo, one su pune dobrih savjeta i svako treba da vodi računa o ovim stvarima. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.